मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ जो आप इन वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे हैं, आप इन्हें लाइक करते हैं, आप इन पर कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, और फिर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने सवालात भेजते हैं कि जहाँ पर उन्हें बाइबल को समझने में किसी तरह से मुश्किल पेश आती है। तो मैं आपके इन सवालात के लिए भी दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज हम जिस सवाल पर गौर करने जा रहे हैं, ये हमारे एक भाई हैं जिनका नाम अनिल पतरस है, उन्होंने भेजा है। तो उनका सवाल ये है कि यिर्मयाह की किताब उसके 19वें बाब में जो लफ्ज़ तोफत इस्तेमाल हुआ है, इससे क्या मुराद है। और भाई अनिल ने अगरचे कि इतना ही सवाल पूछा है, लेकिन चूंकि तोफत का बड़ा करीबी ताल्लुक जहन्नुम के साथ है, तो इससे रिलेटेड दीगर सवालात के जवाब जो है वो भी इस वीडियो में हम देंगे। तो आइए पहला सवाल हम पूछ लेते हैं कि जहन्नुम का लफ्ज़ आया कहाँ से है। इस हवाले से जो पहली चीज़ आपने जहन में रखनी है वो ये है कि यरूशलेम जो था ये पहाड़ पर वाक़ था और इसके इर्द गिर्द वादियाँ थीं, और इसके जनूब मगरबी हिस्से में जो वादी थी उसको हिन्नोम की वादी कहा जाता था। हिन्नोम एक शख्स का नाम था जिसकी ये वादी मलकियत थी। अब इब्रानी ज़ुबान में ज़मीन या वादी के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है गे, और इस तरह से हिन्नोम की वादी को इब्रानी ज़ुबान में गे हिनोम कहा जाता था। और इससे पहले के बनी इसराइल मुल्क मौदा पर कब्ज़ा करते, इस सारे इलाके पर कब्ज़ा करते, हिनोम की वादी में एक देवता की पूजा होती थी जिसका नाम मोलक देवता था। और मोलक की इबादत का जो बहुत ही घिनौना हिस्सा था वो ये था कि लोग इस देवता को खुश करने के लिए इस इलाके में आग जलाते और अपने बच्चों को फिर उस आग में चलने का कहते, जो कि उस देवता की खुशनुदी के लिए होता था। और फिर जब बनी इसराइल मुल्क मौदा में दाखिल हो गए तो खुदा ने इस रस्म से, जो घिनौनी और मकरूर रस्म थी, इससे अपनी कराहियत का इजहार इस तरह से किया कि खुदा ने कहा कि इस इलाके को कचरा कुंडी में बदल दिया जाए, कूड़ा घर में बदल दिया जाए। तो इससे मुराद ये थी कि ये जगह इस लायक नहीं है कि यहाँ किसी की इबादत हो, बल्कि ये पलीद जगह है, ये एक गंदी जगह है जिसका इजहार यहाँ पर कूड़ा फेंकने से किया जाए। लेकिन जाहिर है कि अगर आप एक जगह पर कूड़ा फेंकते रहे और वो जगह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो तो आखिरकार वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसका हल फिर ये होता है कि उस कूड़े को आग लगा दी जाए ताकि वो कूड़ा जलता रहे और नए कूड़े के लिए जगह बनती रहे। तो आज भी जो मुख्तलिफ शहरों में कचरा घर हैं जिनको कचरा कुंडी कहा जाता है, वहाँ आम तौर पर आग लगा दी जाती है ताकि कूड़ा जो आता है वो साथ साथ जलता रहे, ताकि नए कूड़े के लिए जगह बनती रहे। इस्लामाबाद में भी एक ऐसी जगह पीर बधाई के पास है जहां पर कूड़ा पूरे शहर का फेंका जाता है और फिर उस कूड़े को आग लगा दी जाती है। तो इसी तरह से बाइबल के ज़माने में भी जब हिन्नोम की वादी को कूड़ा घर बना दिया गया तो साथ ही यहाँ पर कूड़े में आग लगा दी जाती। तो इस तरह से ये जगह ना सिर्फ नापाकी का निशान बन गई, ना सिर्फ कूड़ा फेंकने की जगह बन गई, बल्कि एक ऐसी जगह के जहाँ पर हमेशा आग जलती रहती है। अब हिन्नोम की वादी यानी गे हिनोम का जब दूसरी जुबानों में तर्जुमा हुआ, ये गे हिनोम की जगह जे हिनोम बन गया, जहाँ से शॉर्टर फॉर्म फिर जहन्ना इंग्लिश में बन गया, हमारे पास ये जहन्नुम लफ्ज़ बन गया। तो अब भाई अनिल पतरस के सवाल की तरफ आते हैं जो उन्होंने पूछा कि तोफत के मुकाम से क्या मुराद है, और उसके लिए उन्होंने यिर्मयाह 19 बाब और 13 आयत का हवाला दिया है। तो आइए हम इस आयत को पढ़ लेते हैं। और यरूशलेम के घर और यहूदा के बादशाहों के घर तूफत के मुकाम की मानी नापाक हो जाएंगे, हाँ वो सब घर जिनकी छतों पर उन्होंने तमाम अजराम फलक के लिए बखूर जलाया और गैर माबूदों के लिए तपावन तपाए। तो अब इसमें पहली चीज आपने याद रखनी है कि तोफत का जो लफ्जी मतलब है वो है फायर प्लेस, यानी एक ऐसी जगह जहां पर आग जलाई जाती है। और चूंकि हिन्नोम की वादी को कचरा घर बना दिया गया जहां पर हमेशा आग जलती रहती थी, तो इसी का दूसरा नाम जो है वो तोफत है।
اور یرمیہ میں یہ لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ جس طرح میں نے ہنوم کی وادی کو کچرا گھر بنا دیا، ایک ایسی جگہ جہاں پر آگ جلتی رہتی ہے، چونکہ وہاں پر مولک کے لیے قربانی گزرانی جاتی تھی، تو اسی طرح سے چونکہ بنی اسرائیل کے جو بادشاہ ہیں اور جو عمرہ ہیں وہ اپنے گھروں میں اب غیر معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، تو میں ان کے گھروں کو بھی اسی طرح سے ناپاک بنا دوں گا اور اس کو آگ کے حوالے کروں گا، دوسرے لفظوں میں ان کی عدالت کروں گا، چونکہ ان لوگوں کے گھر میرے نزدیک ایسے ہی ہیں جیسے کہ کسی زمانے میں ہنوم کی وادی ہوا کرتی تھی، جیسے وہ ناپاک تھی ان کے گھر بھی ناپاک ہیں۔ اب اس حوالے سے ہمارا ایک آخری سوال رہ گیا کہ یسوع مسیح جب مرکز 9 باب 48 آیت میں جہنم کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہاں پر ان کا کیڑا بھی نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی، اس سے کیا مراد ہے؟ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر یسوع مسیح دراصل یسایہ 66 باب کا حوالہ دے رہے ہیں اور وہاں پر وہ دو لوگوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ ایک لوگ تو وہ ہیں جو کہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جنہوں نے اس دنیا میں فیصلہ کیا کہ وہ خدا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو مرنے کے بعد بھی وہ خدا کے ساتھ رہیں گے، اور ان کے بارے میں یسایہ 66 باب اور 23 آیت میں لکھا ہے کہ ایسے ہی ان کا ہر دن ہوگا جیسے کہ عید کا سما ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری طرف ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو زمین پر رہتے ہوئے خدا تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اسے قبول کرنا نہیں چاہتے، اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں، تو یسایہ 66 باب اور 24ویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ اس نئے یروشلم سے باہر ہوں گے اور وہاں پر وہ ایک خاص کرب کی حالت میں ہوں گے، جیسا کہ کیڑے کے کاٹنے سے تکلیف محسوس ہوتی ہے یا پھر آگ کی تپش سے آگ محسوس ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جو کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا کو رد کرتے ہیں، وہ جو کہ خدا کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں، وہ جو ناپاکی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کا ٹھکانہ بھی پھر ابدیت میں ایسا ہی ہوگا کہ ان کو خدا کی حضوری سے الگ کر دیا جائے گا، اور وہاں پر وہ اس احساس میں مبتلا ہوں گے جیسے کہ کیڑے کے کاٹنے سے ہوتی ہے یا آگ کی تپش سے ہوتی ہے۔ لیکن زمین پر رہتے ہوئے تو کیڑے مر جاتے ہیں کچھ عرصے بعد، لیکن وہاں پر ایسا ہی ہوگا کہ جیسے یہ کیڑا کبھی مرتا ہی نہیں ہے، یہ مسلسل کاٹتا ہی رہتا ہے اور تپش جو کہ ہمیشہ جلاتی ہی رہتی ہے۔ تو یوں میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ جہنم دراصل گے-ہینوم سے نکلا ہے، اور گے-ہینوم وہ جگہ ہے جو کہ کچرا گھر تھا، چونکہ وہ مولک دیوتا کی عبادت گاہ تھی جہاں پر بچوں کو آگ میں جلایا جاتا تھا، اور خدا نے اس جگہ کو ناپاک قرار دیا، وہاں پر کوڑا پھینکنے کا کہا، اور پھر اس جگہ پر آگ جلتی رہتی تھی، اور پھر اس ابدی سزا کی جگہ کو بھی یہی نام دے دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ایک ایسی جگہ ہے جو کہ ناپاک ہے، اور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اس تپش کا احساس ہے، اس کرب کا احساس ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو میری دعا ہے کہ خدا ہم سبھی کو فضل دے کہ ہم اس دنیا میں ہی فیصلہ کریں کہ ہم نے خدا کے ساتھ رہنا ہے، اور اس کے لیے ہم پاکیزگی کی حالت میں خدا کے ساتھ رہیں، تاکہ جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو صدا اپنے خدا کے ساتھ رہوں، ہمیشہ خوشی کی حالت میں رہیں اور اس جگہ سے بچ سکیں جو کہ ناپاکی کی جگہ ہے، جو کہ کرب کی جگہ ہے۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کا فضل عطا کرے۔ Think biblically, live purposefully. Have a very good day.